তোমার ফার্স্টের কোয়েশনটা আছে কি ইফ দ্য লেন্থ অফ এ ডায়াগোনাল এসি অফ এ স্কোয়ার এবিসিডি ইজ 5.2 সেন্টিমিটার দেন ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার। তো আমি একটা স্কোয়ার আঁকিম ফার্স্টত এবিসিডি একটা স্কোয়ার এ বি সি ডি আৰু এচিডি হৈছে কি ডায়াগোনেলটো দিছে কিমান ডায়াগোনেল হৈছে 5.2 সেন্টিমিটার কৈছে ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার মানে কি ওলাব লাগে আমাৰ কালি ওলাব লাগে। ডায়াগোনেল মানে কি হয় কৰ্ণ এইটো হৈছে ডায়াগোনেল এইটো ডায়াগোনেল। তো এতিয়া আমাৰ আমি ফৰ্মুলা কি আছে এরিয়া অফ এ স্কোয়ার কি হ'ব ডায়াগোনেল এরিয়া অফ हाफ इंटू की डायगोनल स्क्वायर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है एरिया ऑफ ए स्क्वायर हाफ इंटू डायगोनल कि 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ इंटू की 5.2 इंटू 5.2 कि ओलाब हाफ इंटू 5.2 इंटू 5.2 तल थी 2 ऊपर थी दुटा पूरण कर 27.04 तो दुएरे हरण कर कि 13.52 cm आंसर हम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन আছে द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20% एंड 25% इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल। तो ये हमारे फॉर्मूला की আছে कि 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बाय 100% ये जेहेतु इनक्रिज जेहेतु इनक्रिज ये कि प्लस हम तो 20 प्लस 20 कि कैंसल कर 25 जा 100 5 5 जा 25 तो कि 20 प्लस 25 प्लस 5% तो कि ओलाब 50% तो हमारे आंसर हम बी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन আছে ना द साइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर साइड तो हमारे এটা ধৰ ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল আছে এটো সাইড আছে কিমান 6 সেন্টিমিটার আছে এরিয়া ওলাব কালি ওলাব লাগে এরিয়া কি হ'ব এরিয়া ইকুয়াল টু √3/4 ইনটু সাইড স্কয়ার তো কি হ'ব √3/4 ইনটু সাইড আমাৰ কিমান আছে 6 স্কয়ার তো কিমান হ'ব আমাৰ √3/4 ইনটু 6 ইনটু 6 এটা 2 এর কাটিলে 2 দুগুণে 4 3 দুগুণে 6 আকৌ 2 3 গুণ 6 3 ইনটু 3 কিমান হ'ব 9√3 cm স্কয়ার। आंसर हम ए।